हेलो स्टूडेंट्स, आज आम अर्थनीतिर प्रथम अध्याय प्रथम पाठ अर्थनैतिक विकास विषय जानिबा। तो अर्थनैतिक विकास कहले साधारणतः देशर अर्थनीति क्षेत्र में परिलक्षित होता अभिवृद्धि को बुझाई थाए। अर्थात अन्य भाषा में जदि कहबाकू गले देशर मोट जातीय आय और मुंड पिछा आय में क्रमागत वृद्धि होगाकू आम अर्थनैतिक विकास कही था। कौनसी देश में उत्पादित द्रव्य और सेवार मुद्रागत मूल्य एवं बहिरागत आय समूहर समष्टि को आम से देशर मोट जातीय आय कही था। जातीय आय को से देशर जनसंख्या द्वारा भाग कले उक्त देशर मुंड पिछा आय आकलन करी होता है। जेमिति मुंड पिछा इज इक्वल टू मोट जातीय आय बाय मोट जनसंख्या यदि करदेबा ताहले आम मुंड पिछा आय बाहर करिपरिबा। जो देशर जातीय आय रे क्रमागत वृद्धि घटु थाए और जनसंख्या नियंत्रण अवस्था रे थाए से देशर मुंड पिछा आय रे अभिवृद्धि घटी थाए बा बढ़ी थाए। पृथ्वी रे अनेक एपरि देश अछंती जो माने कि जनसंख्या को नियंत्रण करि परिबा जोगु अर्थनीति अभिवृद्धि सत्ते सेमानकर मुंड पिछा आय रे वृद्धि हेउ नाही। काहेकि ना जदि ज लोक होई जिवे आ कम पैसा थिबो ताहेले सबको जदि आम बांटीदेबा ताहेले कम ही हेबो। जेमिति मध्य आफ्रिकीय देश समूह रे बहुत लोक अछंती हेले पैसा कम परिमाण रे अछि। उपलब्ध संबलर विनियोग करी मोट जातीय आय एवं मुंड पिछा आय रे वृद्धि करिया पई सब देश उद्यम करिथांती। एठारे उल्लेखयोग्य जे केवल मुंड पिछा आय बा आय सूचक अर्थनैतिक विकास मापकाठी होई न थाए। कारण लोकमानकर जीवन धारण मान जदि उन्नति न हुए ताहे ताको विकास कहा जाय परिबो नाही। कारण आय वृद्धि विकास पाई अपरिहार्य होइतिले हें यथेष्ट होई न थाए। जातीय आय और मुंड पिछा आय रे वृद्धि सत्ते समाजर निम्न आयकारी जनसाधारण बा लोकमानकर जीवन धारण मनरे उन्नति न हेले ताहाको आमे विकास कहा जाय परिबो नाही। यदि लोकमाने बहुत गोटे देश रे बहुत पैसा अछि ता माने एया नुहे जे से देश गोटे डेभलप कंट्री बा विकास देश होई परिबो। काहेकि ना आम भारत रे भी कहा जाय परिबो। आम भारत रे मध्ये बहुत पैसा अछि हेले बहुत गरीब लोक मध्ये अछंती। आय वृद्धि एवं एहार सुषम बंटन द्वारा ही जनसाधारण मानकर जीवन धारणर मानरे उन्नति एवं अर्थनैतिक विकास संभव होता है। जदि आमर जदि पैसा वृद्धि पाई थाए जाको आम आय वृद्धि कही था एवं सुषम बंटन जहाँ आम भल खाद्य खाई था ताहा हेले ही जनसाधारण बा लोक मानकर जीवन धारण उन्नति होता है आउ तांकर अर्थनैतिक विकास बा पैसा मध्य बढ़ी जाई थाए। अर्थनैतिक विकास निमंते निम्नलिखित एपरि अपरिहार्य शर्त रहिबा अटे। जेमिति मोट जातीय आय एवं मुंड पिछा आय रे क्रमागत वृद्धि हेबा दरकार। जेते मध्य बा जातीय आय जाको आम नेशनल कैपिटल कहूँ बा बहुत देश रे बहुत पैसा हेबा कथा आउ मुंड पिछा आय जहाँ लोकंकर भी पैसा बढ़िबा कथा। एया नुहे जे खाली देशर पैसा बढ़िबो आउ लोकंकर पैसा बढ़िबोनी तो एहाको आमे विकास कहि परिबा नाही। तापरे जातीय आयर सुषम बंटन जदि देशर पैसा बहुत अच्छी हे ताहा समान भाग रे ही समस्त को मिलवा दरकार ताहाको आमे सुषम बंटन कही थाऊ। समस्त को खाद्य वस्त्र बासगृह आदि प्राथमिक सुविधा एवं विशेषकर दरिद्र लोक माननकु बंचिबार सर्वनिम्न आवश्यकता पूरण करिबार सामर्थ्य प्रदान करिबा जरूरी। जेमिति सब लोकंक ठारे खाद्य वस्त्र बासगृह नितांत थिबा दरकार और दरिद्र लोक माननकु कम से कम एते पैसा थिबो जहाँ से माने भल भाव रे चली पारुथिबे तापरे जानी हे पारे। तापरे समस्त को शिक्षा स्वास्थ्य सेवा रोजगार आदि मौलिक सुविधा प्रदान करिबा दरकार। जेमिति सबे शिक्षित थिबे जेमिति सबको शिक्षा दिया जायथिबो स्वास्थ्य सेवा जोगाई दे पारुथिबो समस्त को रोजगार दिया पार जायथिबो एही मौलिक सुविधा प्रदान कर जिबा आवश्यक। समस्त को स्वाधीनता समान व्यवहार निरापत्ता एवं सम्मान सहित बंचवार अधिकार प्रदान ये भी सब करा जावा कथा हला। जेमिति सबको स्वाधीनता दिया कथा सबके समान भेदभाव करा जावा न कथा
ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା କଥା। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନୋନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ କାମ କରିବା, ଭଲ ଦରମା ପାଇବା ବା ଭତ୍ତା ପାଇବା କିମ୍ବା ସେମାନେ ଉପଜାଉଥିବା କୃଷିଜାତ ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି କିଛି ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଇଥାନ୍ତି ବା ଭଲ ଭାବରେ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଭଲରେ ବିକ୍ରି କରି ଯଦି ପଇସା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହାଛଡ଼ା ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନ ସୁଯୋଗ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସବୁକୁ ସମାନ ମିଳିବା କଥା, ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା, ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାର କଥା, ନିଜର ନିରାପତ୍ତା, ନିଜେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣତଃ ବିକଶିତ ଓ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥାଉ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ହେଲା, ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିକଶିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ତ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା ବା ଆମେ କିପରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁଟା ବିକଶିତ ଦେଶ ଆଉ କେଉଁଟା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ଏହା ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ତୁଳନା କରିବା। ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ପରୋପକାରିତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ନଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟିଏ ବା ଯେଉଁ କ୍ଲାସରେ ବି ହେଉ, ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ସମାନ ନଥାଏ। ହେଲା, ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ପିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ନ ହୋଇପାରେ ବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ପରୋପକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପକାଠି ଅନୁସାରେ ହିଁ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲର ଏକ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍କୁ ଦେଖିବା ତ ଏକ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିଥାଉ। ତାହା ହେଲେ ଆମକୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆଧାର କରି ଦଳ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ଥାଉ ତ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ଖେଳରେ ଯଦି ଭଲସେ ଖେଳିଥାଉ ତ ତାହେଲେ ଖେଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତିରେ ମାପିଥାଉ। ହେଲା, ଏଇଟା ନେଇ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ଅଛି ତ ଖେଳରେ ଭଲ ବି ନଥିବ, ତ ସେ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ହିଁ ଉତ୍କଣ୍ଠ ପନ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା କେଉଁ ଦେଶର କେତେ ଟଙ୍କା କମାଇଥାନ୍ତି, କେଉଁ ଦେଶର କେତେ ଲୋକ କେତେ ଟଙ୍କା କମାଇଥାନ୍ତି ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁଟା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଆଉ କେଉଁଟା ବିକଶିତ ଦେଶ। ତ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବା କମ୍ ଆୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଭାବରେ ବା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏଟା ସବୁ ଜାଣିବା। ହେଲା, ବା ଅଧିକ ଆୟର ଅର୍ଥ ଅଧିକ କ୍ରୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଆୟ ହେଉଛି ସେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆୟର ସମଷ୍ଟି। ହେଲା, ଯଦି ଦେଶର ଆମେ ଯଦି ଟଙ୍କା କଥା କହିବା ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆୟର ସମଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ପଇସା ହେବ। ଏହା ସେହି ଦେଶର ସମୁଦାୟ ବା ଆମେ ତାହାକୁ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁଳନା କଲାବେଳେ ସମସ୍ତ ଆୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇନଥାଉ। ହେଲା, କାରଣ ସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ହାରାହାରି ଆୟ ବା ଏଭରେଜ ଇନକମ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁଳନା କରିଥାଉ। ଯେମିତି ହାରାହାରି ଆୟ ଲେଖିଦେଉ = ସମୁଦାୟ ଆୟ ବା କେତେ ଟଙ୍କା ସେହି ଦେଶରେ କମାଇ ହେଉଛି ଆଉ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବା ସେଠାରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକ ବା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ଅଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଶର କେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ କେତେ କମାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ହାରାହାରି ଆୟକୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। କେଉଁ ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଦେଶର ଯେଉଁ ଦେଶରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ବାହାରିଯିବ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ। ତାପରେ 2006 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଚିଠା ଅନୁଯାୟୀ ପୃଥିବୀର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଭିତ୍ତିରେ ତୁଳନା କରାଯାଇ ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିକଶିତ ଓ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ
तो एबे आमे जानिबा कोटाको विकसित देश कहा जाए। तो विश्व विकास चिठा अनुजाई 2006 अनुजाई जो देश गुड़िकर वार्षिक मुंड पिछा आय 4,35,500 टंका एवं अधिक सेमानंकु विकसित देश हिसाब से गणना करा जायथाय। एही देश गुड़िकर तीनोटी प्रधान वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है। गोटे है एही देश गुड़िक शिल्प उन्नति होता है, शिल्प और वैषयिक ज्ञान कौशल पारंगम थांती। एही देशर अधिकांश लोक अणपारंपरिक अर्थनैतिक क्षेत्र में नियोजित होती। एही देशर लोकमानंकर जीवन यापन प्रणाली अति उच्चमानर अटे। सेमाने कौन करथांती बहुत गुटिए शिल्प बा बहुत फैक्टरी गुड़ाक थाए है, इंडस्ट्री फैक्टरी गुड़ाक थाए। आ सेमाने तांकर कौशल बहुत गुड़े थाए बा सेमाने शिखी थांती बहुत गुड़े है। आरो सेनर से देशर अधिकांश लोक कौन करथांती अणपारंपरिक हिसाब से चली थांती बा आमर जोटा चली थाए पारंपरिक पासे सेमिति सेमाने न थांती। जहाको जेमिति काम भल लागिला सेमिति करिथांती। हेला आम देश में कास्ट पासरे होता है, जेमिति बहुत गुड़िए कास्ट अच्छी तो से काम ही करिथांती, अलगा काम करि न थांती। एही देशर लोक जीवन यापन उच्चमानर अटे बा एमाने बहुत बड़ बड़ धनी लोक माने थांती एही देश रे। तापर आमे जानिबा जे कोटा विकसित देश आउ कोटा विकासोन्मुखी देश। तो जोटा विकसित अच्छी जमीती युक्तराष्ट्र अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका एटा गोटे गोटे डेभलप कंट्री है, विकसित देश। आर आम देश हूँ विकासोन्मुखी देश बा गरीब देश। विकसित देश माने सेटा हूँ महाजन देश है, जहाँ आम अमीर देश कही था। और विकसोन्मुखी देश जहाँ गरीब देश कह जाए जमी भारत, ब्राजिल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश यही सब विकासोन्मुखी देश में आसी था। तापर आमे जानिबा विकसोन्मुखी देश क्या कह जाए है। तो जो देशर लोक मानकर वार्षिक मुंड पिछा आय 4,35,500 टंकार कम होता है सेगुड़ी को विकासोन्मुखी देश बोली आमे कही था। तुम ये पैसा गुड़ाक सरकी है केते तुम विकासोन्मुखी देश कह जाए और विकसित देश केते तारु ऊपर होता है। तो यही देश गुड़िकर 4टी प्रधान विशिष्ट परिलक्षित होता है। यही देश मानकर कौन होता है शिल्पायन प्रक्रिया द्रुत गति चली थाए है, जमी आम देश में चली शिल्पायन फैक्टरी इंडस्ट्री बढ़िबारे चली धीरे धीरे। हेले विकसित देश में कौन होता है ऑटोमेटिक तांकर अच्छी है, शिल्पायन फैक्टरी गुड़ाक बहुत गुड़िए अच्छी एवं हेले आम देश एवं होनी होउछि। तो यही देश गुड़िकर वैषयिक ज्ञान कौशल उच्चकोटीर नुहे। तो आम यहीटारे स्किल बा वैषयिक ज्ञान कौशल नहीं भलरे। यही देश गुड़िकर अधिकांश लोक पारंपरिक जमी आम ये कौन कहते कृषि काम सोना रूपा जो कास्ट जातिर लोक मैंने जोटा काम करमती ही कही पारंपरिक पासरे आमर कार्य चली थाए आम भारत रे। तापर कौन होता है यही देशर अधिकांश लोक मानकर जीवन धारण मान अपेक्षाकृत न्यून अटे बा एथिरे कम खर्च करथांती कहीं गरीब लोक मैंने। तो विकासोन्मुखी देश मान पुनश्च दि भाग व्यक्त कर विकासोन्मुखी देश मान दि भाग व्यक्त कर गोटे है मध्यम आय विशिष्ट आ गोटे है निम्न आय विशिष्ट। तो जो देश मानकर मुंड पिछा वार्षिक आय 33,500 टंका 4,35,500 टंका मध्य सीमित अच्छी से मध्यम आय वर्ग मध्य बा देश भाव नामित कर जमी ब्राजिल, ईरान, अर्जेंटीना, श्रीलंका ये माने मध्यवित्त आसी था। सेहीपरि जो देशर मुंड पिछा वार्षिक आय 33,500 टंका कम होता है से निम्न आय वर्गर देश बोली कहुए जमी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, केनिया इत्यादि देश है। आम हूँ सबुठारु गरीब देश है जहाँटा आम टंका बा जड़े जदि वार्षिक बा वर्षक 33,500 टंका कमाऊँगी से वर्ग में आम देश आसूची। तापर आमे जानिबा मानव विकास सूचक विषय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विषय। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जहाँ आम UNDP भी कहूँ 1990 मसीहा पर कौन होता पृथ्वी विभिन्न देशर मानव विकास चिठा प्रस्तुत होता। तो यह सूचक को अर्थनैतिक विकास सर्वाधुनिक परिणामक भाव ग्रहण कर सूचकर 3टी उपादान रही।
गोटे है जन्म समय आयुर संभावना केते अछि साक्षरता साक्षरतार केते अछि बा पढ़ा लिखा लोक माने केते अछंती तारे मुंड पिछा आय बा जने लोक केते इनकम करूची बा पैसा कमाउची। तो यही सूचक अनुसार पृथ्वीर विभिन्न देश गुड़ी को 0.5 और 1 सोपान भुक्त करा जायतिला। जो देश गुड़िकर सूचकर मूल्य 0 ରୁ 0.499 थाए ताको आमे विकासर स्तर निम्न बोलिकरी आमे जानी थाउ। जो मानकर सूचकर मूल्य 0.5 ରୁ 0.799 मध्य सेमानकर स्तर मध्यम थाए और जो मानकर सूचकर मूल्य 0.8 बा ऊपर थाए सेमानकर विकास स्तर उच्च बा उन्नत बोली आमे कही थांती। 1999 मसीहार तथ्य अनुसार भारतर मानव विकासर सूचकर मूल्य थिला 0.571 और 2005 मसीहा तथा अनुसार विशेष परिवर्तन होई नथिबारु भारतर विकासर स्तर मध्यम बोली कहा जाय पारे। तो निम्नलिखित स्थान आमे लक्ष्य कले जे आमे भारत और तार किछि पड़ोसी राष्ट्र मानव विकास स्तर को तुलना रे आमे करि परिबा। एटा तमे देखि पारुथिबो को देश रे केते मुंड पिछा अछि हला आरु जन्म समय आयुर केते संभावना अछि साक्षरता हार बा केते लोक को देश रे केते लोक शिक्षित व्यक्ति अछंती शिक्षित लोक जेमति श्रीलंका केते 4390 भारत 3139 मुंड पिछा हला गोटे लोक केते कमाउची। सेमति पाकिस्तान रे अछि 2225 नेपाल 1490 बांग्लादेश 1870 अछि। तापर आमे आगो को देखिबा अर्थव्यवस्था विषय। तो जनसाधारण सेमानकर जीविका निर्वाह पई दैनंदिन किछि कार्य करिथांती तमे तो जानिथिबो जेमिति कृषि कलकारखाना काम हो बा ऑफिस बा बैंक प्रभृति रे विभिन्न प्रकार कार्य करिथांती। तो बाजार रे बिक्री करुथा दुकानी मध्य एपरि कार्य करिथाए जाको आमे अर्थनैतिक कार्य बोली कहिथाउ। एही परि सरकार मध्य किछि लोकंकु नियोजित करिथाए चाकरी देइथाए हला जॉब देइथाए और द्रव्य और सेवा जोगाई दे किछि अर्थनैतिक कार्य मध्य कहिथांती। अर्थनैतिक कार्य गुडी को कौनसी एक निर्दिष्ट ढांचा रे निर्वाहित हेले सेही ढांचा को आमे अर्थव्यवस्था कहिथाउ बा किपरि भाबरे हमर पैसा आना जाना होउची हला आसुची जाउची ताको आमे अर्थव्यवस्था कहिबा। अर्थव्यवस्था हेची अर्थनैतिक कार्यर निर्वाहक संगठक और परिचालन ପାଇଁ ଏକ सम्मिलित ढांचा बा केमिति काम करूची केमिति संगठन रे करूची केमिति परिचालन बा कार्य रे लागुची ताको आमे अर्थव्यवस्था बोली कहि परिबा। यह लोक माननको बंचाबार उपादान जोगाई थाए हला बंचिबार लोक माननको कोन कहताए बंचिबार उपादान जोगाई थाए। तो पूर्व नियोजक विकास दरदाम रे स्थिरता नियंत्रण और लोक कल्याण आदि अर्थव्यवस्थार केतेक मुख्य उद्देश्य अटे। तो जेटारे आमे पैसा कमाई थाउ सेटारे विकास मध्य होई थाए दरमा रे स्थिरता मध्य थाए बहुत कम बेसी होई न थाए धीरे धीरे बढ़ी थाए लोक कल्याण बा लोक मानकर भलो लागि ही काम दे थाए अर्थव्यवस्था। तापर आमे जानिबा अर्थव्यवस्था रे निर्वाहित विभिन्न कार्य गुडी विषय रे। तो अर्थव्यवस्था रे निर्वाहित हेतु अर्थनैतिक कार्य गुडी को आमे तीन भाग रे व्यक्त करि परिबा। गोटे हला उत्पादन गोटे हला उपभोग आ गोटे हला संचय और पुंजी गठन। तो आमे गोटे गोटे करी एबे जानिबा हला। तो प्रथमे उत्पादन में काको कहू सेटा जानिबा। तो जेउ प्रक्रिया द्रव्य सेवा रे विनिमय मूल्ययुक्त उपयोगिता सृष्टि करा जाय ताको उत्पादन कहिथांती। काको आमे उत्पादन कहू जेमिति लोहा पत्थर लोहा तयारी कहिथाउ धान चाष कहिथाउ पाउरुटी प्रस्तुत कहिथाउ याको आमे उत्पादन बोली कहिथाउ काहे कि ना एटा को चाष करिथाउ हला। तापर अछि उपभोग उपभोग कोन कहिथाउ तो जीवन धारण करिया पई द्रव्य सेवार उपयोग को आमे उपभोग कहिथाउ जेमिति हम किछि खाइथाउ हला बा किछि सेवा को आमे उपयोग करिथाउ बा किछि जेमिति आमे किछि जेमिति साइकेल गिनो मोटरसाइकेल गिनो बसिबा पई उपभोग करिया पई सोना रूपा एटा सब गिनी थाउ घर खर्च आमे किनी थाउ जेमिति पनिपरिबा साग डाल एमिति सब आम खाइबा पई हला खाद्य खाइबा पई ए सब आमे कहिथाउ ताको आमे उपभोग कहिथाउ। तापर अछि संचय और पुंजी गठन विषय। तो संचय कहिथाउ संचय बोले आमे किछि पैसा टंका रखिथाउ हला उत्पादन आय बा उपभोग आय
आम प्रथम पैसा कौन करें कमाई था कमाइले कौन करें बा पैसा कौन करें आम उत्पादन करें तापर कौन होता है से पैसा उत्पादन जोटा करें टंका रोजगार करें से रोजगार को कौन करें अधा कौन कर खर्च कर दे था व्यय कर दे था आउ जिते पैसा रहीगला आम पाखे ताको आम संचय कर रखी था ताको आम संचय बोली कहवा जमिति उत्पादन और उपभोग तारतम्य को संचय कह जाए है आम केते कमाऊँ आउ केते खर्च करुछुँ ताको आम संचय बोली कहवा बा केते आम कमाऊँ आउ केते को आम खर्च कर देचु है आ जेते बाकी बंची रहा ताको आम संचय बोली कहूँ संचय करवा तो संचय ही पुंजी गठन संभव होता है आम जदि किसी पैसा टंका जदि ठुलैकी रखुचु ताहेले आमे ताको आमे संचय बोली कहवा तापर अर्थव्यवस्थार विभिन्न क्षेत्र विषय जानिबा तो जातीय आयर आकलन करने को हेले साधारणतः अर्थव्यवस्था को मोटामोटी 4टी भाग में व्यवस्था करा जाई परिबो जेमिति परिवार प्रतिष्ठान सरकारी और वैदेशिक क्षेत्र विषय प्रथम आम परिवार विषय जानू तो एक घरे बास करुवा और एकत्र रंधन कर भोजन करुवा व्यक्ति माने ही एक परिवार सदस्य अटंती एमानक मध्य पारिवारिक संपर्क रही है जमी गोटे परिवार में बापा माँ रही आउ गोटे रही जमी लोक जमी पिला छुआ मैंने रही तार प्रतिष्ठान में क्या कहवा तो प्रतिष्ठान हूँ अर्थव्यवस्थार एक मौलिक उत्पादनकारी संस्था है आम कौन कर उत्पादन कर जमीती आम सब मिसिक कौन करता गोटे फैक्ट्री गाड़ी था और से कपा मिल बा एटा मैंने सब करता आम प्रतिष्ठान कही केते जन जदि मिसिक करवा तापर जमीती प्रतिष्ठान कह जाए है आम जदि द्रव्य करुचु सेवा उत्पादन करमती गोटे पुलिस सेवा है सब अच्छी ना जमी शिक्षक सेवा पुलिस सेवा आ किसी फैक्ट्री गुड़ाक भी अच्छी द्रव्य उत्पादन करता आम प्रतिष्ठान कही तापर अच्छी सरकार तो अर्थव्यवस्था को कार्यगुड़ी को सुचारू रूप परिचालन और नियंत्रण करने संस्था को सरकार कही सरकार क्या कह जाए आम पैसा को किपरि खर्च करवा किपरि नियंत्रण करवा किपरि बांटिबा केते टंका देबा केते टंका न देबा सब किए बुझी सरकार ही बुझी ताको आम संस्था को सरकार बोली कही है जिते भी अर्थ पैसा को जदि जे कार्य करी तो परिवार और प्रतिष्ठान मध्य सुसंगति समन्वित जगसूत्र रक्षा करवा है सरकार मुख्य अर्थनैतिक कार्य तो सरकार कौन कहते सब लोक समान भाव में पैसा बांटिबा हूँ सरकार काम सरकार उत्पादन पर सुविधा सुजोग करता है जदि आम जदि किसी कपा गछ जगाई था कपा तैयारी करें सरकार आमको सुविधा जगाई थाए किसी कपा को आम सरकार को बिक्री करने उपभोग करने द्रव्य दे थाए जमीती चीनी जमी आम राशन कार्ड राशन दौची चौल दौची या सब कह दौची सरकार जमी आमको रोड कर दौची रोड आम आना जाना होचु बस जगाई दौची सस्ता आम सरकार ही जगाई थाए है से बहुत गुड़िए अच्छी बहुत क्षेत्र में सरकार सहयोग करुच्ची जमी पानी दौची तापर देखा वैदेशिक क्षेत्र में तो पृथ्वीर विभिन्न देश माने सेमानकर उत्पादित सामग्री आमदानी और रप्तानी वैदेशिक क्षेत्र माध्यम संपादन करते जमीती आम गोटे कथा है आम देश तो सब जिनस मिलबनी है ताले कौन करवा विदेश भी आम कि आनी था है कि आनी था और किसी बिक्री भी कहीं सब देश सब जिनस मिल न थाए तो केतेक क्षेत्र में पुंजी और वैषयिक ज्ञान कौशल आदान प्रदान कराए जमीती आम यहाँ किसी लोक था डॉक्टर होगापी चाहूँगी हेले गोटे विदेश को जाकि से पाठशाला पढ़ी था सेमती आउ गोटे है विदेश केते लोक यहाँ किसी पर्वपर्वाणी हेले बा फरेन लोक मैंने विदेशर लोक मैंने आसिक ये भ्रमण करती बुलाबुली करती तो पुनश्च अर्थनैतिक कार्यावली को भित्ति कर 3टी क्षेत्र में व्यक्त करमको कम को है अर्थनैतिक काम को आम 3 भाग में व्यक्त कर गोटे है प्राथमिक मौलिक क्षेत्र ताचे माध्यमिक क्षेत्र ताचे तृतीयक सेवा क्षेत्र विषय तो आम गोटे गोटे कर जाना चल प्रथम आम जाना प्राथमिक क्षेत्र विषय तो जो कार्य जल और भूमि भली प्राकृतिक संपद प्रत्यक्ष भाव व्यवहित कर उत्पादन कार्य थाए ताको आम मौलिक क्षेत्र कही था कौन बुझीपार आग को बुझा देख
ए क्षेत्र में द्रव्यभूमि को उत्पादन कराए कि माटी तलु उत्तोलन कराए। यही प्रकार द्रव्य को आम मौलिक द्रव्य कही था है बेले एबे तुम बुझीपार जदि मु कहि कृषि बा धान चाष आमर कौटी हो तो आम जाचु माटी द्वारा ही हो तो जोटा परंपरा बा जोटा आम प्रकृति देछि है जोटा कौन होता है जमी घास माछ चाष डायरेक्ट होता है फल फूल क्षीर यहाँ सब कौन होता है यहाँ प्रकृति ही मिली थाए जमी मांस लुहा पथर कोईला यहाँ कौन मिलूँ प्रकृति भी मिलूँ आम पृथ्वी तो यहाँ को आम प्राथमिक क्षेत्र बोली कही परिबा कहीं आमको यहाँ डायरेक्ट मिलूँ है आम किसी तैयारी करूनु डायरेक्ट मिलूँ यहाँ सब ताको आम प्राथमिक क्षेत्र बोली कहवा जोटा डायरेक्ट मिलूँ प्रकृति तापर माध्यमिक क्षेत्र तो माध्यमिक क्षेत्र में मौलिक द्रव्य को कंचामाल रूपे व्यवहार कर द्रव्य उत्पादन कार्य करमी आम माध्यमिक क्षेत्र बोले आम डायरेक्ट तो प्रकृति पाई न था आम निजे तैयारी करमी कल कारखाना शिल्प प्रतिष्ठान जरिया यहाँ सब उत्पादन करमी आम प्लास्टिक बॉल यहाँ सब यूज करुँ रोसे घर जमी अच्छी जमी लुहा पथर लुहा तैयारी करुँ इस्पात चुनापथर सीमेंट आम करुँ घास बाउंसरू आम कागज तैयारी करुँ कपार सूता करुँ लुगा अंटा मैदारू रोटी करुँ केक करुँ यहाँ सब माध्यमिक क्षेत्र में आसब है आम डायरेक्ट तो पाऊनु हेल्ला आम ताको प्रकृति जो मिलूँ ताको आम आसिक नुआ जिनिस तैयारी करुँ आम माध्यमिक क्षेत्र कहवा तापर तृतीयक क्षेत्र तो यह को सेवा क्षेत्र बोली कहुए उभय मौलिक और माध्यमिक क्षेत्र कार्यपाई तृतीयक क्षेत्र ही काम दे बा सहायता करें जहाँ आम सेवा बोली कही था जमी लुहा पथर लुहा और इस्पात तैयारी करने प्रथम माटी तलु लुहा पथर को उत्तोलन करने और तापर ताकू कारखाना को परिवहन करने एवं सर्वोपरि श्रमिक और इंजीनियर मान साहाय्य दरकार करें जमी जब आम गोटे लुहा पथर आणिलु ताको आम कौन कही तो ताको आम फैक्ट्री बा इस्पात तैयारी करने आम ताको आम दे था है माटी तलु कौन करता लुहा पथर को काढ़ी था तापर कौन होता है तापर ताको कारखाना को आम नहीं जाता किसी यंत्र उद्भावन करने तापर कौन कही था सर्वोपरि श्रमिक श्रमिक बा इंजीनियर लगी लोक मैंने कम लगी साहाय्य करें तापर जानी होता है सेवा क्षेत्र जमी आम किसी गोटे सर्विस कर चाकरी गोटे करूँ तो डायरेक्ट तो होनी वाणिज्य परिवहन करने जोगाजोग करवा बैंक पोस्ट ऑफिस तृतीय क्षेत्र उदाहरण अटंती है जमी बैंक लोक मैंने कम करती पोस्ट ऑफिस रे जोगाजोग परिवहन करवा जमी गाड़ी मोटर है जमी ट्रक बस रे लोक मान आना जाना करवा यही है आम तृतीय क्षेत्र बोली कही परिबा तापर आम घरोई सरकारी और मिलित क्षेत्र विषय जानिबा तो अर्थनैतिक द्रव्य और सेवार उत्पादन संस्थार मिलिकाना बा मालिकाना भितर समग्र अर्थव्यवस्था को तीन भाग में व्यक्त कर जमी गोटे घरोई क्षेत्र सरकारी क्षेत्र बा मिलित क्षेत्र तीन भाग में व्यक्त कर जानिबा क्या कौन कहुए जमी घरोई क्षेत्र मालिक व्यक्ति विशेष होता बेले सरकारी क्षेत्र में मालिकाना सरकार हाथ में थाए जमी आम घर हूँ आम निज अख्तियार अच्छी है सेटा को आम कौन कहीपर घरोई क्षेत्र बा मालिक व्यक्ति विशेष होता बेले बेले आम कौन पढ़ा जदि आम घर जदि मो नाम अच्छी ताले यहाँ कौन कह प्राइवेट बोली कहला आम घरोई कही था घरोई क्षेत्र कही था आ जदि सेटा जदि जमी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल अच्छी ता सरकारी क्षेत्र में जाए है कहीं सरकार ही सब करें आम सरकारी क्षेत्र कहवा किसी घरोई अच्छी जमी डॉक्टर हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल सब घरोई अच्छी है जहाँ निज व्यक्तित्व थाए ताकू घरोई कहुए आ जहाँ सरकारी अधीन में थाए ताकू सरकारी कहुए सरकारी क्षेत्र आ रहा मिलित क्षेत्र तो यहाँ दुई जन पाखे ही थाए जमी बड़ बड़ कंपानी गुड़ाक थाए आ बैंक गुड़ाक भी थाए है जमी गोटे बैंक स्टेट बैंक रे कौन थाए अधा लोक मैंने भी पैसा दे था अधा कौन कथा सरकार मध्य पैसा दे थाए ताकि मिलित क्षेत्र तापर आम जानिबा अर्थव्यवस्थार प्रकार भेद विषय तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूपे चलाइवाई विभिन्न प्रकार द्रव्य और सेवार आवश्यकता पड़ी थाए जमी भूमि लगी थाए
ଲୋକମାନେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପୁଞ୍ଜି पैसा ଲାଗିଥାଏ। संगठन को उपयोग कर उत्पादन व्यवस्था को त्वरान्वित कराଯାଇଥାଏ। अर्थव्यवस्थार नामकरण मुख्यतः चारोटी भित्तिरे होइଥାଏ, जेमिति संबलर मालिकाना, संबलर व्यवहार निष्पत्तिकर्ता बा संबलर मालिकाना किए है तो मालिक किए से संबलर। यदि आम घरे गोटे घर अच्छी से घर मालिक किए तो से मालिक जो थाए से मालिक निष्पत्तिकर्ता है तो से मालिक जी थाए घर तो से ही सब निष्पत्ति नहीं थाए है। तापर संबलर व्यवहार और उत्पादन उद्देश्य तो घरे कौन कौन न करीटा से लोक ही बुझीब जोटा से मालिक है। तापर संबलर व्यवहार क्रिया पद्धति बा से किपरि तार घर को किपरि हिसाब से जत्न सहित रखिब ता से लोक ही बुझीब। तो यही सब विषय को भित्ति करी अर्थव्यवस्था को मुख्यतः तीन भाग में व्यक्त कर गोटे है पुंजीवादी, गोटे है समाजवादी आ गोटे है मिश्रित अर्थ व्यवस्था। तो यहाँ आम जाना गोटे गोटे कर जापर ये। तो पुंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहुए तो यही अर्थव्यवस्था को मुक्त बजार अर्थव्यवस्था बोली कहुए है। मुक्त बजार माने बड़ बड़ कंपानी गुड़िक निज हिसाब से काम करें मुक्त बजार कही था। यही व्यवस्था संबलर मालिक और परिचालक व्यक्ति विशेष ठारे ही थाए बा गोटे लोक ठारे ही थाए। जमीती गोटे फैक्टरी मन अच्छी ना बड़ बड़ कंपानी गुड़िक सब लोक ठारे ही थाए। बजार शक्ति अनुसार और सर्वाधिक लाभ आशा उत्पादन निष्पत्ति नियाजाए। आम भल्रे नहीं पारिबा यही गुड़िक फैक्टरी बा इंडस्ट्री ही थाए कंपानी गुड़िक है। जमीती युक्तराष्ट्र अमेरिका जापान पश्चिम यूरोप देश समूह यह अर्थव्यवस्थार उदाहरण। जमीती मु कहती फैक्टरी इंडस्ट्री कंपानी गुड़ा बहुत कौठारे अच्छी तो अमेरिकार अच्छी जापान पश्चिम यूरोप रे देश गुड़िक मध्य बहुत गुड़िए फैक्टरी कंपानी यहाँ गुड़िक अच्छी। तो यहाँ को आम पुंजीवादी अर्थव्यवस्था कहीपर कहीं व्यक्ति विशेष ही थाए। तापर समाजवादी अर्थव्यवस्था बोले आम क्या कहूँ तो कार्ल मार्क्स को यही अर्थव्यवस्था जनक बोली कहुए। यहाँ तुम मन रखिथ है कार्ल मार्क्स को अर्थव्यवस्थार जनक बोली कहुए कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था को। तो पुंजीवादी अर्थव्यवस्थार विभिन्न असुविधा गुड़िक यही व्यवस्था सृष्टि करा जेमिति संबल उत्पादन निष्पत्ति एवं तसहित समस्त साधन राष्ट्र मालिकाना रही था। तुम जिते भी कंपानी बा फैक्टरी जोटा भी हो जिते भी कमाई थाऊ तार निष्पत्ति किए नहीं थाए सरकार ही नहीं थाए है राष्ट्र बा निज देश दे थाए बा देश तो करें जो देश जो सरकार थाए से ही निष्पत्ति नेब कंपानी किपरि चलो किपरि चलनी सेरा सब सरकार ही बुझी थाए ताको आम समाजवादी अर्थव्यवस्था कही था। हेले पुंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन थाए सरकार किसी रूल न थाए है नियम कानून बेले सरकार बुझी न थाए कौन करेंगे कौन ना यहाँ सब लोकों पाखे थाए पुंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था कंपानी किसी कंपानी किसी हाथ न थाए सब सरकार ही करी। तापर अच्छी मिश्रित अर्थव्यवस्था एटारे दुई प्रकार चली है मुझे जोटा कहती प्रथम और द्वितीय। तो 1930 दशक विश्वर प्राय सब देश अर्थव्यवस्थार सामग्रिक उत्पादन और नियोजक एवं उत्कट निम्न स्तर पहुँचला एवं 1940 दशंधि द्वितीय विश्वयुद्ध पर पृथ्वीर विभिन्न स्थान में अर्थनैतिक परिस्थिति जटिल और मांदा हेबारे लागिला। यह महामंदावस्था भाव ख्यात होता। यही परिस्थिति रे अर्थव्यवस्था नियंत्रित करने विभिन्न देशर सरकार केतेक क्षेत्र में मुक्त भाव में कार्य करने और बजार को नियंत्रण मुक्त रखापी निष्पत्ति नहीं। तो जिते बेले सबू देश में जिते द्वितीय विश्वयुद्ध है से कौन होता अर्थ व्यवस्था गुड़िक ध्वंस हो जाता है कहीं युद्ध में सब पैसा सर देते। तो कौन है युद्ध करू करू सब पैसा जिते छिन्न भिन्न हो जाता ये कौन कले दुई प्रकार इमने बजार करें है गोटे है व्यक्ति विशेष हाथ में रही पैसा आउ कि पैसा सरकार पाखे रही बजार को नियंत्रण मुक्त रखापी निष्पत्ति नहीं। यह जो यहाँ जोटा परिवर्तन होता ता नूतन प्रकार अर्थनीति भाव उद्भावन होता जहाँ आम मिश्रित अर्थनीति बोली कहवा। तो मिश्रित अर्थनीति कहबार माने है पुंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था है जोटा सरकार अधा थी आउ प्राइवेट अधा थी ताको आम मिश्रित अर्थव्यवस्था कही था। एतिरे उभय घरोई एवं सरकारी
ମାଲିକାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାବସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଦୁଇ ଲୋକରେ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲା, ଅଧା ଅଧା ଥାଏ ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରିତ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ପୁଞ୍ଜିବାଜି ଓ ସମାଜବାଦୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ଏକ ସୂତ୍ର ଅଟେ। ଆମ ଭାରତରେ ଏଇଭଳି ହିଁ ଅଛି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଘରୋଇ ମାଲିକାନା କ୍ଷେତ୍ର ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଉନ୍ନତି ଲାଗି କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନ ହୋଇ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର କାମକୁ ସେ ହିଁ ବୁଝିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ସରକାର ଯଦି କିଛି କରୁଛି ତ ସରକାର ବୁଝିବ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଯଦି କିଛି କରୁଛି ତ ତାହା ପ୍ରାଇଭେଟ ହିଁ ବୁଝିବ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନାହିଁ କାହାର ବି। ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ଆମ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଏହି ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତିରେ ହିଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଆମ ଏଠାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯହ ଅଛି ଆଉ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଯହ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ କିପରି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ। ତ ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ଦେଶ। ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ? କୃଷି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରାଯାଏ ଆଉ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଛି ଆମ ଦେଶରେ। ତ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ତ ଏହାର ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଏହା ଏକ ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କଞ୍ଚାମାଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ହୋଇଛି, ଇଂରେଜମାନେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କରି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଆମ ଏଇଟାର କଞ୍ଚାମାଲ ନାହିଁ ବା ଯେମିତି କପା ଏଇଟା ସବୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବି, ଯେମିତି ଏଇଟାରେ କପା ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏବେ ଆମ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? କପା ଚାଷ ହେଉଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇ କପାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେ କପାକୁ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଥିଲେ କପାରୁ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଲୁଗାରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କପା ଲୁଗା ବନେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଲୁଗାକୁ ଆଣିକି ଭାରତରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମ ଏଇଟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ରୁଗ୍ଣ, ସ୍ଥାଣୁ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମ ଏଇଠାରେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କିଛି ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଶେଷ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କହିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଅଛି। କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତର ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଛି, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ମିଳିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ହେଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କିଛି ପଇସା ସରକାରର ବି ଅଛି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ବି ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟର ବି ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ, ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ, ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହିସବୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ସେହିପରି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ମାରୁତି, ପ୍ରୋକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଗାମ୍ବଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱିପ୍ରୋ ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ସେହିପରି ଯୌଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଦୁଇଟା ହେଲା, ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ବି। କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି ସଡ଼କ ପରିବହନ ଅଛି, ମାଲ ପରିବହନ ଅଛି, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଣ୍ଟନ, ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଧା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ଅଧା ସରକାରୀ ଅଧା ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ବି ସେମିତି ଅଛି। ତାପରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟ ଜାଣିବା। ସରକାରୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷା ଆସିଥାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗାଯୋଗ, ନିରାପତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆସିଥାଏ। ତ ପୁଣି ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଋଣ ଯୋଗାଇବା ହେଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ସରକାର ଦେଇଥାଏ ଋଣ। ଯଦିଓ 1991 ମସିହା ପରଠାରୁ ଉଦାରୀକରଣ ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ଏହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯାଉଛି ହେଲା, ବା
ଭାରତରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ବା ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବା ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଉଛି, ସରକାରର ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯେମିତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ସବୁ ବାହାରୁଛି ନା। ଆଉ ବହୁତ ଯେମିତି ତମ ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ମୋ କୁଡ଼ିଆ, ଏମିତି ବହୁତ ଯୋଜନା ଆସୁଛି ହେଲା ଭାରତକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭାରତୀୟ ଯୋଜନା ମିଶନ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 1950 ମସିହା ଠାରୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଶର ବିକାଶ କିପରି ହେବ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିବ ତାହା 2007 ମସିହା ଠାରୁ ହିଁ ଦେଶରେ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ତ ଜନସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟାରେ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି, ତ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଖିବ ହେଲା। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କହିବି ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଭାରତ, ଚୀନ 2 ନମ୍ବରରେ ହୋଇଗଲାଣି। ତ 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? 2002ରୁ 2003 କୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ତ ବୃଦ୍ଧିର ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଚଳିତ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ହାରାହାରି 1991ରୁ 2001 ମସିହାରେ 22% ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ନିରକ୍ଷରତା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ କମ୍ ପଢ଼ା ଲେଖା ଥିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଲୋକ ବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯଦି ନିରକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ପିଲା ଛୁଆ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ ସେ ବହୁତ ପିଲା ଛୁଆ କରିନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ବିଷୟରେ। ତ ଦେଶର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ସେହି ଦେଶର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ 2002 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଚିଠା ୱାର୍ଲଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 460 ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହାକି ଅତି ନିମ୍ନର ବା କମ୍ ଥିଲା। ତ ଏହା ଭାରତର ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ। ତେବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତା ହେଉଛି କୃଷିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶ ତ ବହୁତ ବା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଅଟେ ଆମ ଦେଶ। ତ ତେଣୁକରି ଏହାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ତଦନୁଯାୟୀ କୃଷି ଉପରେ ବହୁତ ଥିବା କଥା ବା ପୁରାପୁରି ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ। ତ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭଲସେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା କିଛି କରିନଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ କୃଷି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମନ୍ଥର ଶିଳ୍ପାୟନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଲୋକମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି। 2003-04 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟର ପ୍ରାୟ 1/4 କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆସିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବା ଆମ ଯେମିତି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆୟ ଯେତେ ଅଛି ହେଲା, 1/4 କୃଷିଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆସିଥାଏ ପଇସା। ସେହିପରି ଭାରତର ମୋଟ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର 56% କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିয়োଜିଥାନ୍ତି। ବା ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 56%, 100ରୁ 56% ହେଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ମୋଟ ରପ୍ତାନି ମୂଲ୍ୟର 13.2% କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆୟ ଓ ସମ୍ପଦ ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା କିପରି ଅଛି। ତ ଭାରତରେ ଆୟ ଏବଂ ସମ୍ପଦର ଅସମାନତା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ଥାଏ, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଆୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି 2 ବେଳା ଖାଇବାକୁ ବି ସେମାନେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି କିଛି ମିଳୁନଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ 1999-2000 ବର୍ଷର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ହାରାହାରି 26.1% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିଲା।
ରୁ 2001 ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ 25,652 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କେବଳ 16,1409 ଥିଲା। 16,149 ଥିଲା। ଏହି ତାରତମ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ବା କେତେ କମ୍ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା ହେଉଛି ବେକାରୀ। ଆମେ ବେକାରୀ କାହାକୁ କହୁ? ତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ହେଲା। ତ ଭାରତ ଏକ ଜନବହୁଳ ଦେଶ। ଆମ ଭାରତରେ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଜନବହୁଳ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର ଅଧିକ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ବେକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳିବା ହେଲା। ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ଲୋକମାନେ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇବା ଆଶାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବେକାରୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଏବଂ ଚାଷ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶ ଗୋଟିଏ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କୃଷି ଛଡ଼ା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଚାଷ ହିଁ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କୃଷି ଏକ ଋତୁକାଳୀନ ବ୍ୟାପାର ହେବାରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଋତୁ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ନହେଲେ ସେମାନେ ବେକାରୀରେ ରହିଛନ୍ତି। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ବର୍ଷର ଅନେକ ଦିନ ଲୋକମାନେ କିଛି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ସବୁ ବର୍ଷ କାହିଁକିନା କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷ ଜମି, କାହିଁକିନା ସବୁଦିନ ପାଣିର ଅଭାବ ଥାଏ ହେଲା। କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣିର ଅଭାବ ନଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଖରା ମାସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଋତୁ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଋତୁ ନ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆମେ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଧାନ ଚାଷ ବା ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରା ଋତୁ ଆସିଲେ ବେକାରୀ ହୋଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମସଂସ୍ଥାନଙ୍କ ଅଭାବ ସାଙ୍ଗରୁ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକା ଲୋକ କାମ କରନ୍ତି। ଖାଲି କୃଷି ନୁହେଁ, ଯେମିତି କଳକାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ, ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ ମଧ୍ୟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଳକା ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେକାରୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିରେ ହେଉ ବା ରିକ୍ସା ବା କଳକାରଖାନାରେ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବା ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ବା କିଛି ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ, କିଛି ଅଲଗା କାମ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ଆମ ଦେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତ ଦେଶର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସମ୍ପଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉପଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁହାପଥର ଅଛି, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, ବକ୍ସାଇଟ୍, କ୍ରୋମାଇଟ୍, କୋଇଲା ଏହିସବୁ ଅଛି, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉପଯୋଗ ହେଉନାହିଁ ବା ତାହାକୁ ଇସ୍ତେମାଲ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଅନୁନ୍ନତ ଶିଳ୍ପ ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ସ୍କିଲ୍ ହେଉନାହିଁ ହେଲା। ଆମ ଦେଶରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା, ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ କିଛି କାମ ଶିଖିନି। କାମ ଶିଖିଲେ ତ କିଛି କରିପାରିବେ, ଯଦି କାମ ନ ଶିଖିବେ, କେବଳ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଅଲଗା ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାମ କିଛି କରିପାରିବେନି ହେଲା, ବାହାରର କାମ, କାହିଁକିନା କିଛି ଶିଖିଲେ ତ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଅବାଧ ଗଛ କଟା, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବାରେ ଲାଗିଛି ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି।
ଜଳର ସଦୁପଯୋଗ ହେଉଛି ଜଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବା କ୍ଷତି ହେଉଛି ଜଳର, ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନ୍ୟୁନତମ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ। ତ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳ, ପାଣି ଏହି ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଦେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ପାଣି ଦେଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯେମିତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଲା ସବୁ ଫ୍ରିରେ କହିଥାଏ। ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏଇଟା ସବୁ ଫ୍ରିରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ବସ୍ ସେବା ଏଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଆମ ଭାରତରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ସବୁ ଫ୍ରି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ବହୁତ ଭଲରେ ରହୁଛି ଆମେରିକାର। କିନ୍ତୁ ଏ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଆମ ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/3 ଏବେ ବି ନିରକ୍ଷର ଅଟେ, ବା ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ପଢ଼ି ଲେଖି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଅଧି ଗ୍ରାମର ସଡ଼କ ପଥର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିରେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ବା ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଆଲୋକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣିର ସୁବିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଡ଼ ମରାମତି ଭଲରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ଗରିବରେ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ହେଲା, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।